आमे चाहिबो कि शशांक हम पाई गोटे सुंदर परफॉर्मेंस देबे प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रेरणा को जी कि मते गोटे सुंदर परिचय दे डाकिले और बहुत बहुत धन्यवाद देवी ओडिशार नुआ स्वर मंच को ओडिशार नुआ स्वर एंटायर टीम को एंड सिद्धार्थ टीवी को ऑल द एंटायर कंटेस्टेंट्स म्यूजिशियंस बहुत बहुत मोर जो मैंने जजेस अच्छे बहुत सारा भल पाइबा स्पेशली श्रीकांत गौतम सर बहुत बहुत भल पाइबा मोर खास करी नमित अग्रवाल मैन एंड सीताराम सर बहुत बहुत धन्यवाद एमती गोटे शो को ओडिशा और ओडिशा बाहर समस्त शो को बहुत सारा भल पाइबा दौरान तेणु ए मंच को मत डाक एज ए गेस्ट सो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देवी आ सब कुनी कुनी पिला मोर बहुत सारा भल पाइबा एंड ए गीत स्पेशली मो तरफ रु एंड मोर जिते सब पिलामाने अछंती जिते सब म्यूजिशियन अछंती हमर एंटायर परिवार तरफ रु सबु माँ मानक पई डेडिकेट करबा को चाहिबी। गीतटी बहुत सुंदर कंपोजिशन करथिले अनुप महांती भाई गीत को लिखिथिले आम समस्तंकर अति प्रिय अरुण मंत्री भाई सो बहुत सुंदर गीत और ए गीत को जोटा कि ओडिसा रे प्रथम थर पई 10 जण सिंगर गाइबार सुजोग पाइथिले ता मध्यरु मु जणे सो इट्स माय प्लेजर मो भाग्य कि एई मंच रे गाइबार आपण मानक तरफ रु मते मिलिछि सो मु बहुत भाग्यवान कि खास करी मो माँ पाई समस्त माँ पाई गाइबार सुजोग पाई सो बहुत बहुत धन्यवाद। तोते न देखिले केमिति बंचिबी माँ मोर ए जीवन जाने तोर दान तोते न देखिले केमिति बंचिबी माँ मोर ए जीवन जाने तोर दान तो हाथरे खुआई देलो तो कोड़े सुआई देलो चला बाट सारा तू पर सारा माँ तो काखरे काखे नेलो माँ तो पणते घोड़े देलो माँ मो माँ मो माँ मो माँ मो
लगे ना कान जरा भोक शोष मोर भूले दिए माँ मो गालरे चुमा तोर मो कपाळे थिले तो आखि को जल लगे ना कान जरा तो देह रकत मो देह बहुची माँ निमिषे तो बिना निश्वास चाले ना माँ तो कानी रे मुँह झाड़ी दे माँ तो कानी रे मोलुह पोछी दे माँ मो माँ मो माँ मो माँ मो माँ तते न देखिले केमिति बंचिबी माँ मोर ए जीवन जाने तोर दान माँ तू मो पृथ्वी तू मो दुनिया तू गोटिए अक्षर गोटिए शब्द गोटिए वाक्य गोटिए अभिधान केबे तू माटी केबे तू आकाश तो स्नेहर नाही सीमा माँ मो माँ तू मो माँ तते न देखिले केमिति बंचिबी माँ मोर ए जीवन जाने तोर दान थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेरणा थैंक यू। जड़े आर्टिस्ट ये परफॉर्म करेंगे बड़ मैंने कनेक्ट करेंगे यूजुअल पिला मान रिएक्शन पिला मान इमोशंस कनेक्ट हुए जब गोटे ट्रू आर्टिस्ट परफॉर्म करे हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू प्रेरणा। जेहेतु माँ को ऊपर एते सुंदर गीतटे एते सुंदर एम्बियंस कहीं कनेक्ट करी नाहांती बोली भी आम से भूल बोली भाविबा परदा पछरे आम पिला मानक मम्मा माने जो मैंने सब सहित लगी था एंड से टे आम इनवाइट करिया चाहबू प्लीज प्रेरणा प्लीज आम मामा मानक पाई टिके जोरदार ताली ही जाओ। तते न देखिले केमिति बंचिबी माँ मोर ए जीवन जाने तोर दान माँ तो हाथरे खुआई देलो माँ तो कोଳରେ सुआई देलो माँ मो आमर माँ माने जो आम स्टूडियो सेपट ठिया कि सब वेट करते पिला परफॉर्मेंस केते सर पिला के दौड़ी की जीवे एंड पिला रेडी करें भी माँ मान सब बड़ हाथ थाए करेक्ट कौच ना नहीं। अच्छा आमर टिके कहीं किसी मैडम टिके किसी कहतु आम मुझे जिते छोट थी मो पापा जिते चलीगले मुझे जानची जे बापा और माँ उभयर भूमिका थाए गोटे पिलार माने मनीष हवा पछरे आज मुझे देखी जे मो बापा चलीगला पर आम तीन भौणी गोटे भाई बहुत स्ट्रगल कर मो माँ निजे न खाई आमको मनीष कर तो मु सब मो पिला या ही कहे जे सबू कर तुम निजर जिते ऊपर को जावाक चाहो जाओ सब कर किंतु बापा माँ को केबे हेला करबनी बापा माँ प्रति केबे ही कष्ट दबन कहीं बोधे ईश्वर पर जदि माने कहती जीवंत ठाकुर बोली आम बापा माँ को ही कही था भर कहीं जड़े भी आम हाथ छाड़देले बहुत कष्ट है। मुझे जानी जे हुए तो बापा बाहर से सब कम कर कि माँ
ପିଲାର ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ମାଆ ହିଁ କରେ। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଟେ ତ ପାଇଁ ନିହାତି ମାଆର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାର ମନ କଥା କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ ନା ତା ମାଆ ହିଁ ହେଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସେଇ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭେଟି କେବଳ ମାଆ ହିଁ ଦିଏ। ତେଣୁ ମାଆଠୁ ବଡ଼ କିଛି ମୁଁ ଭାବେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ବି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଆର ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି କେବେ ବି ମାଆ କି ବାପା କେତେ ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବା ତାଙ୍କ ମନରେ ହଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ କେବେ କିଛି କାମ କରିବନି। କାହିଁକିନା ବାପା ମାଆ କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଭଲ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କେବେ ବାପା ମାଆ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ବାପା କି ମାଆ ଗୋଟେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବି ହେଇଥାଉ ରାତି ବେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସେ ହତ୍ୟା କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଚାହେଁନି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି ମୋ ପିଲା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ବି ହତ୍ୟା କରୁ। କାହିଁକିନା ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ନ ଦେଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହୁଏ ତ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ହେଲୁ କି ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସେ ବାହା ହେବା ସଂସାର କରିବା ଆମେ କିଛି ଶିଖିଥିଲେ ଭଲ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ସମାଜକୁ ଭଲ ଭେଟି ଦେଇପାରିବା। ମୋର ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ମନର କଥା ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ସେଇଟା କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ଲିଜ୍। ଜନମଠୁ ଆଜି ଯାଇ ଜନମଠୁ আজি যাই হয়েছে যে মোর সাহা মা সে মো মা মা সে মো মা। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ସମସ୍ତେ କିଛି କହିବେ ଯଦି ଶେଷରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ କିଛି କବିତା ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲି ଦିଧାଡ଼ି ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ପାରିବି। ଡେଫିନେଟଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡେଫିନେଟଲି। ଆଉ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏପଟେ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ବହୁତ ଚରିତ୍ର ଦେଇକି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମାଆ। ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନଟା ହିଁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଯାଉନା ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଛୋଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ହେଇଛୁ ଆମ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥାଟେ ଶୁଣୁନାହିଁ ବା ବାବାରେ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲନା ଥଣ୍ଡା ଧରିଯିବ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲନା ସି ଯଦି ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋ ବୋଉ ବି ମୋତେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଥିଲି। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପୁରା ଜନ୍ମଟା ହିଁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଜନ୍ମ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବନି। ଯେତେ ଗୀତ ଗାଅ ଚିତ୍ର କର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ମଣିଷଟେ ବି ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କବିତାଟି ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଦିଧାଡ଼ି କବିତା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଲି ଯେ ଆମକୁ ଏଠି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବାର ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପିଲା ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆଗକୁ ଯିବ ନ ଯିବ ତା ବି ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର କିଛି ଛାପ ଏଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଡେଫିନେଟଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋ ନାଁ ନିହାରିକା ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ଲାଗେ ସବୁ ଫିକା ଫିକା ମୋ ନାଁ ନିହାରିକା ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ବାହାହେଲି ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ପୁରା ଚୋଖା। ମୋ ନାଁ ନିହାରିକା ମୋ ନାଁ ନିହାରିକା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା କିନ୍ତୁ ଲେଖେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଡର ଲାଗେ କାଳେ ହସିଦେବ କିଏ ଶୁଣି ମୋର ଏଇ କବିତା ଯଦି ଦୟାକରି ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଲେଖା ତ ନିଆରା ଖେଳିଯାଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତା ସହିତ ପୁଣି ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାର୍ଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଯାହା କିଣି ନେଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ହୃଦୟ। ପ୍ରଜ୍ଞା ମା'ଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ହସ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ହେଲି ବେହୋସ ଅର୍ପିତା ମା'ଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନରେ କେବେ ହେବନି ବ୍ୟଥା। ବିଶେଷ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନରେ
सिद्धार्थ टीभीर ये ओडिशार नुआ स्वर शो रे खेली जाए आनंद सभी मनरे सीताराम सार नमिता माँ निरा प्रयास धन्यवाद जनाई कविता मोर करुच्ची शेष किंतु भूली गली मोर सान भौणी को जी करुँच सुंदर उपस्थापना जार ना देइछंती तांको बा प्रेरणा भूल थिले भी समस्ते क्षमा करिवे मु तो स्वल्प ज्ञानी किछि भी जाने ना मो ना निहारिका थैंक यू तो देहर कत कौन ଆଉ କହିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତ ପୁରା ସ୍ପିଚଲେସ୍ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ थैंक यू मैम थैंक यू एंड थैंक यू सो मच शशांक भाई गोटे एमती माहौल क्रिएट कले जहाँकि आम हुए तो सब स्पेशल ही रहिबो सिद्धार्थ टीवी जिते रियलिटी शोज हो ना कहीं ओडिशार नुआ स्वर कथा जेबे जेबे पड़ो जिते सीजन आगे ए दिनटा निश्चय मन पड़ो थैंक यू प्रेरणा मुझे सेमती गोटे कथा कहबी सब माँ मानक एंड स्पेशली मैम आपन को जी कि गोटे सुंदर कथा मो ना लिखिं सो बहुत बहुत धन्यवाद और सब माँ मानक मु भी सेमती कहबी कि मु तो मो माँ मो बो डाके तेणु मो बो को बहुत भल पाए सो तार भल पाइबा स्नेह आशीर्वाद पाई मु एठी आगे भाई ना गोटे छोटा कथा कहबी निश्चय प्लीज एथि कहबी जे जेतरा गोटे पिला के जन्म हुए ना छोट पिलाटे प्रथम से कांदे से कांदरे तार ओठ लागेनी कांदिला बेले केवल कांदटा शुभे कुआ 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 शुभे जिते बड़े तार प्रथमे ओठरे ओठ लगे सेटा माँ ही आसे पृथ्वी को आसबार प्रथम स्वर प्रथम अक्षर हूँ माँ एवं से ही माँ जीवन सारा लगी जाए देहर लगिले कष्ट हेले माँ ही आसे जिते बड़े जो समय आसे माँ चले आसे एवं जीवन गला बेले भी माँ ही थाए माँ गोटे एमिति अक्षर एमिति कथा एमिति पृथ्वी जन्मरू मृत्यु जाए झापुड़ी की धरी थाए से ही आमर शक्ति माँ ही संपत्ति माँ ही आमर संपत्ति जीवन रे आ किछि भी संपत्ति नुहे जहाँ को तमें मिस कले कब जो मिस कर बोले थैंक यू सो मच भाईना एंड आम सब माँ मान को आउे धन्यवाद देवु आपण मानकर प्रचेष्टा आपण मानकर भल पाइबा और आशीर्वाद आम पिला मानक आम शो को आगक नौ से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू थैंक यू सो मच आउ थे जिते धन्यवाद देले भी कम पड़ो बिकज ये माहौल हुए तो हमको बहुत रेयर मिले एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस थैंक यू प्रेरणा थैंक यू सो मच प्लीज हैव इट सीट भरपूर मनोरंजन पर सिद्धार्थ टीवी सिद्धार्थ भक्ति एवं सिद्धार्थ गोल्ड आज ही निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को कॉल करी सब्सक्राइब करंतु 3टी चैनल मासिक मात्र 16 टंका रे।